Praise the Lord, mga igsoon, kumusta? Ni ana pod ko nag-video na pod. I feel lang video record. Anyway, nangumusta lang ko ninyo og hinaot na naamo sa tanang sa maayo na kahimtang og ako lang may i-share sa inyo karon mga igsoon na God loves you and He knows what you need, and just keep praying, believing, and trust Him with all your heart, and lean not unto your own understanding. Kay ang Ginoo dili siya liko, og buhi siya nga Dios nga atong gialagaran. Bisan pa karon wala nimo makita, pero kung magpadayon ka lang igsuon sa imong pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios, sa atong Ginoo, you will not be disappointed. Kay all His promises are yea and amen. Mao na ang pulong niya. Og bisan pa usahay kita mga igsoon masayop, bisan pa usahay kita ma-fail kita or makabuhat kitag mga butang nga na mess, kanang mga butang nga dili unta nato buhaton pero nabuhat nato mga igsoon. Don't let that as a hindrance na dili na lang ka magpadayon pagpangalagad sa Ginoo, because God can turn that mess into a message. So ang ako lang may advise sa imo mga igsoon na keep on walking into the Lord, into the ways of God. If nakabuhat kag di maayo, get up, talk to God, repent, ask the Lord for mercy and grace, for His grace and mercy endureth forever. I'm not saying this as a license to just go on and keep doing things that's not right. I said this to encourage you that the grace of God and mercy is new every day. So there's always a way of escape also, okay? And there's always forgiveness. Mao nang giingon pa nila nga habang may kinabuhi may pag-asa. So habang naa pa kay kusog mga igsoon, naa pa kay gininhawa, fight a good fight of faith, lay hold on eternal life, because God loves you so much. Naanak ka aning mga butang, I mean, you've been this too far. Don't give up. If you give up, what you will, unsa man imong madawat kung mo give up ka mga igsoon? Dili man ka malipay yapon, magkagulo lang yapon imong kinabuhi. Pero kung dili ka mo give up, mo barog ka, imong kuanon imong kuan, unsa man imong kung nagkahuga unsa man imong ana, and ask God, and God's gonna help you. And God is happy to those na kamao upaubos sa ilang kinabuhi. God give grace to the humble. So mauna na siya mga igsoon ang akong message karon. Mubo lang, fight a good fight of faith,
lay hold on eternal life. And be humble because God will lift you up. Alright, God bless you and I love you all.